24 दिसंबर 1945 क्रिसमस के मौका पर आग के तेज शोलों ने वेस्ट वर्जीनिया के शहर फाइटविल में मौजूद सोडर फैमिली के घर को जला डाला। इस वक्त घर में जॉर्ज सोडर, इसकी बीवी जेनी सोडर और इनके 9 बच्चे मौजूद थे। आग के दौरान जॉर्ज, जेनी और इनके 4 बच्चे महफूज रहे, मगर बाकी 5 बच्चे कभी नजर न आए। न इनकी लाश मिली, न हड्डियां, न राख, सिर्फ कुछ पुरइसरार इशारे और मुख्तलिफ सवालात सामने आते गए जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। क्या ये एक अफसोसनाक हादसा था या इसके पीछे कोई खौफनाक साजिश थी? गुमशुदगी, साजिशें और सच की तलाश में एक खानदान की ना खत्म होने वाली जिदोजहद। यह है सूडर बच्चों की लर्जा खेज कहानी। जॉर्ज सूडर ने घर को दोबारा तामीर नहीं किया और न ही गुमशुदा बच्चों की यादगार बनाई, बल्कि इसने स्टेट रूट 16 के साथ एक बिल बोर्ड लगाया जिस पर इसके 5 मिसिंग बच्चों की तस्वीरें थीं और कहा गया कि जो कोई बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा इसको इनाम दिया जाएगा। जीनी सोडर का ख्याल था कि आग किसी ने जानबूझकर लगाई ताकि बच्चों को अगवा किया जा सके। इसका ये भी ख्याल था कि बच्चों को इटालियन माफिया ने किडनैप किया है या उठा लिया है, क्योंकि जॉर्ज सोडर अक्सर इटली की डिक्टेटर हुकूमत यानी मुसोलिनी पर खुली तनकीद करता था। जॉर्ज सोडर इटली में 1895 में पैदा हुआ और हिजरत करके अमेरिका में सेटल हो गया, लेकिन इसने ये कभी नहीं बताया कि इसने अपना मुल्क क्यों छोड़ा। जॉर्ज ने शुरू में बहुत मेहनत मजदूरी की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका कारोबार अच्छा होता गया और उसने अपनी ट्रकिंग कंपनी बनाई। फिर इसकी मुलाकात जेनी से हुई जो एक शॉप ओनर की बेटी थी। वो भी इटली से माइग्रेट होकर अमेरिका में सेटल हुई थी। 1922 में जॉर्ज और जेनी की शादी हो गई। जॉर्ज ने अपना डबल स्टोरी टिम्बर हाउस फाइटविल में बनाया, जहाँ ऐसे बहुत से खानदान आबाद थे जो इटली से माइग्रेट होकर आए थे। 1923 में इनका पहला बच्चा पैदा हुआ। जॉर्ज का बिजनेस बहुत अच्छा चला और वो जल्द ही मिडिल क्लास फैमिली का एक बाइज्जत फर्द बन गया। वो हमेशा डिक्टेटर मुसोलिनी के खिलाफ खुलकर बोलता था। 1945 में सूडर के घर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का बंदा आया जो जॉर्ज के बच्चों की इंश्योरेंस करना चाहता था, लेकिन जॉर्ज ने इसको सख्त लहजे में इनकार कर दिया, जिस पर इसने जॉर्ज से कहा कि इसका घर जल जाएगा और इसके बच्चे तबाह हो जाएंगे क्योंकि आप मुसोलिनी के बारे में गलत राय रखते हैं। एक दफा एक आदमी काम की तलाश में जॉर्ज के घर आया और इससे बोला बिजली के फ्यूज बॉक्स किसी वक्त भी घर में आग लगा सकते हैं। हालांकि जॉर्ज ने कुछ दिन पहले ही घर की वायरिंग रीन्यू करवाई थी और सब फ्यूज बॉक्स और बिजली की तारें बिल्कुल ठीक थीं। आग लगने से एक हफ्ता पहले जॉर्ज के बड़े बेटे ने बताया कि एक कार जो घर से कुछ फासले पर खड़ी थी, इनमें कुछ अजनबी लोग बैठे हुए थे जो हम सब बहन भाइयों को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। जॉर्ज सूडर की फैमिली 1945 को क्रिसमस बहुत खुशी से मना रही थी। सबसे बड़ी बेटी मरियून जो एक स्टोर पर काम करती थी, इसने अपनी छोटी बहनों मार्था, जीनी और बेटी को क्रिसमस पर नए खिलौने और गिफ्ट देकर हैरान कर दिया। बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो लेट नाइट तक जागना चाहते हैं ताकि क्रिसमस के गिफ्ट के साथ खेल सकें। माँ ने इनको इजाजत दे दी, जबकि 14 साला मारिस और 9 साला लुइस ने गाय को कमरे में बंद किया और मुर्गियों को भी दाना डाला। जॉर्ज और उसके 2 बड़े बेटे पहले ही सो चुके थे। कुछ देर के बाद जीनी भी सोने के लिए चली गई। रात 12:30 पर फोन की घंटी बजती है। जीनी ने कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ एक अजनबी औरत थी जो हंस रही थी और किसी ऐसे शख्स के बारे में पूछ रही थी जो यहाँ नहीं रहता था। इसके पस मंजर में लोगों की आवाजें भी आ रही थी और ग्लास टकराने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पार्टी हो रही हो। जीनी ने रॉन्ग नंबर कहकर फोन बंद कर दिया। रात 1:30 पर जीनी छत पर कुछ गिरने की आवाज से अचानक जाग जाती है। वो महसूस करती है कोई स्याह रंग की चीज है जो छत से टकराकर नीचे गिरी है। हर तरफ धुआं फैला हुआ है और आग के शोलों ने इसके घर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। वो फौरन जॉर्ज और अपने बड़े बेटों को जगाती है। जॉर्ज, जीनी और इसके 4 बच्चे घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि 5 छोटे बच्चे 14 साल का माइरिस, 12 साल मार्था, 9 साल लोइस, 8 साल जेनी और 5 साल बेटी अभी तक ऊपर वाली मंजिल पर थे। जॉर्ज खिड़की की तरफ भागता है कि अंदर जाकर बच्चों को बचा सके, लेकिन आग बहुत तेज थी। वो अंदर नहीं जा सकता था। वो सीढ़ियों की तरफ भागता है कि ऊपर बच्चों के कमरे तक जा सके, लेकिन सीढ़ियां पहले ही जल चुकी हैं। फिर वो लकड़ी की सीढ़ी को ढूंढता है जो बाहर रखी हुई थी, लेकिन वो अपनी जगह से गायब थी। वो अपने ट्रक की तरफ भागा कि इसको स्टार्ट करके कमरे की खिड़की के साथ लगाए और ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचकर बच्चों को निकाल सके, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ट्रकों का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। हालांकि ट्रक बिल्कुल ठीक थे। वो भागकर फोन के पास जाता है कि मदद के लिए कॉल करे, लेकिन फोन
فون کی لائن کٹی ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی بھاگ کر پڑوس کی طرف جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ وہ فائر بریگیڈ کو کال کریں تاکہ وہ آ کر آگ بجھائیں۔ اسی بھاگ دوڑ میں 7 گھنٹے گزر گئے، صبح ہو گئی اور 7 گھنٹوں کے بعد فائر بریگیڈ پہنچی، مگر تب تک سب کچھ جل چکا تھا اور 5 بچے غائب تھے۔ پولیس نے کہا کہ بچے آگ میں جل کر مر گئے ہیں، لیکن جارج فیملی نے یقین نہیں کیا۔ جلے ہوئے ملبے سے نہ ہی انسانی ہڈیاں ملی، نہ ہی کوئی دانت، نہ ہی راکھ۔ اس کے بعد بچوں کی تصویریں اخبار میں دے دی گئیں تاکہ اگر کوئی دیکھے تو انفارمیشن مل سکے۔ مزید تحقیق کے بعد عجیب فیکٹ سامنے آئے۔ فون لائن کسی نے جان بوجھ کر کاٹ دی تھی، آگ لگنے سے نہیں جلی تھی، اور لکڑی کی سیڑھی جو غائب تھی گھر سے کچھ دور ایک کھائی میں ملی۔ ٹرک کو بھی کسی نے جان بوجھ کر چھیڑا تھا تاکہ وہ سٹارٹ نہ ہو سکے۔ تحقیق کے دوران ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے گمشدہ بچوں کو ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ دیکھا تھا جو اٹالین زبان بول رہے تھے اور بچے بہت خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے۔ ایک اور عورت جو ویسٹ ورجینیا میں ایک ہوٹل میں کام کرتی تھی، اس نے بتایا کہ اس نے بھی 5 بچوں کو ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ دیکھا ہے جو اٹالین زبان بول رہے تھے۔ کیا بچوں کو اغوا کیا گیا تھا؟ کیا یہ جارج کے سیاسی خیالات کی وجہ سے ہوا تھا جو وہ موسولینی کے خلاف رکھتا تھا؟ پولیس بچوں کا کوئی سراغ معلوم نہ کر سکی۔ جارج نے ایک پرائیویٹ سراغ رساں کی خدمات بھی حاصل کی، جس نے انکشاف کیا کہ ایک مقامی انشورنس ایجنٹ جس نے جارج سوڈر کو دھمکی دی تھی، یہ وہی شخص تھا جس نے جوری میں شامل ہو کر آگ کو حادثہ قرار دیا۔ اس سراغ رساں نے یہ بھی بتایا کہ انسانی ہڈیاں آگ میں مکمل طور پر نہیں جلتی، اگر بچے آگ میں جل جاتے تو ہڈیاں تو ضرور ملتی۔ یہ 1 2 نہیں 5 بچے تھے۔ یہ تمام واقعات اس تھیوری کو مضبوط کر رہے تھے کہ بچے جل کر نہیں مرے بلکہ انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ یہ خوفناک حقائق تھے جن کی وجہ سے جارج اور اس کی فیملی کو یقین تھا کہ بچے زندہ ہیں۔ 1967 میں جینی کو ایک خط ملا جس پر واپسی کا کوئی ایڈریس نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک نوجوان کی تصویر تھی اور اس کے ساتھ لکھا تھا لوئس سوڈر۔ لوئس سوڈر جارج کا 9 سالہ بیٹا تھا جو 1945 کی آگ میں مسنگ ہوا تھا۔ یہ تصویر اس کے بیٹے سے بہت ملتی تھی۔ امید کی ایک کرن جاگی۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا تاکہ اس سراغ سے معلومات حاصل کی جا سکیں، لیکن وہ انویسٹیگیٹر اچانک غائب ہو گیا اور کبھی نظر نہ آیا، اور یہ خط اسی طرح پر اسرار کہانی کو اور بھی گہرا کرتا چلا گیا۔ لیکن جارج اور جینی نے ایک کام کیا کہ بل بورڈ پر انہوں نے جو 5 بچوں کی مسنگ تصویریں لگا رکھی تھیں، وہاں انہوں نے ایک نئی تصویر بھی لگا دی 29 سال کے لوئس کی، کہ شاید کوئی کلو، کوئی سراغ مل جائے، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ وقت گزرتا گیا۔ 1968 میں جارج سوڈر کی ڈیتھ ہو گئی۔ جارج کے بعد جینی نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ حادثے کو گزرے 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ اسی سال 1989 میں جینی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جینی کے 10 میں سے 5 بچے تو مسنگ تھے، باقی 5 جو آگ سے بچ گئے تھے اب ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ آپ کے خیال میں سوڈر فیملی کے بچوں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہوگا؟ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔